Yeah, we have done learn about selective breeding. Why I record in order to you can watch again this material. Nah, you can watch again, yeah. Yeah, it's not for Ustazah want to see my position. It's not good. It's not as a good listener, not. But this I record. It's only for you. Yeah. Selective breeding. What is mean selective breeding? Please say. You can say in bahasa selective breeding. Amanda, Zahil, Nabil yang hadir. Selective breeding. What's Nabil? What's selective breeding? Ya, Vira. Pembiakan selektif. Pembiakan selektif atau sistem kawin sistem pilah. Iya. Ya, sistem pilah-pilih. Ya, sistem pilah-pilih. Nah, ya, we only take it bibit unggul ya, selective breeding. Selective breeding. And then understand about this, we move to the natural selection ya. Natural selection ya, this as we know that natural selection is seleksi alam ya. Natural selection, seleksi alam as corona ya, yang bertahan dengan virus corona, it will be survive, and then if you can't to survive, you will be die. Yeah, like this from our scientists about natural selection. Take it example about giraffe. Yeah, about giraffe, and then the giraffe actually, yeah, this is based on the history. Based on the history, they say actually giraffe for a long, long ago, years ago, have a long and short neck, ya, punya leher pendek dan punya leher panjang. And then their foot, ya, their foot is too long, ya, is too long. Their foot is too long. And then when the short neck is come to catch their foot in here, yeah, they will be die, and then it will be survive is the long giraffe, and then we can see until now a long neck of giraffe like this of seleksi alam, ya, seleksi alam or natural selection, ya, seleksi alam seperti itulah ya. We can survive based on their food storage, ya, terkait cadangan makanannya mereka. Nah, and then this is compare about selective breeding and natural selection. I want the first we want to read. We want to read, and I start from Vira. Vira, can you read this for selective breeding? For all the selective breeding, yeah, the all character of selective breeding for box. To begin with, there is a population of organisms that show variations. Variation. The variation is partly caused by their genes. Genes, okay. People choose individuals that have characteristics that they want. Okay. Only the individuals with the characteristic that people want are allowed to breed. Okay. These individuals pass on their genes and therefore their characteristic to their offspring. Okay, yeah, we have done. Thank you, Vira, for the more explanation later. I want for natural selection, please, Cesa.
Cesa, please read this for natural selection. 1, 2, 3 until 4 books. Natural selection, please. Apa ini? This, please read. To begin with, there is a population of organisms that show variation. The variation is partially caused by their genes. Individuals that have characteristics that provide the best adaptation to their habitat are more likely to survive. Only individuals with the best adaptation survive long enough to breed. These individuals pass on their genes and therefore their characteristics to their offspring. Okay, yeah, this is the actually this table show about the similar about selective breeding and natural selection, but it's like it's not all the similar. Apa maksudnya sama tapi tidak terlalu sama, sama tapi tidak terlalu sama. Ya, selective breeding and natural selection is using a genes. Ya, mereka sama-sama melibatkan yang namanya gen. Because natural, ya, this all is natural actually. And then for selective breeding, people choose, or our scientists, please put your handphone Ananda Soleh Soleha. Please, yeah. They choose individuals that have characteristics that they want. Nah, later I will be show some of genetic manipulation. Like I say before, some of the watermelon without seed, ya. Jadi semangka tanpa biji, ya, semangka yang manis, atau what we want. Yeah, if you want to say, can Ustazah the animal without bone, atau ayam tanpa tulang? Nah, it's we can. Vira, what's happen, Vira? Jadi kalau misalnya itu yang apa tadi namanya itu selective breeding itu yang kita mau bakal bisa terjadi kalau kita buat sendiri. Yes, can, but is with genes, menggunakan gen. But for we are make it, Ustazah tuh I can. Ustazah pun tidak bisa membuatnya. But this because ya, ini melibatkan gen. We must take gen from one individu. Kita harus mendapatkan gen dari individu. For example, ya, watermelon without seed. Bagaimana itu? Semangka tanpa biji. Kita mau budayakan Possible. Can. Nah, sudah ada sekarang. We take it that gain form a seed. Jadi gen yang membentuk biji itu kita ambil, kita hilangkan dari gennya ini si watermelon. Nah, jadi ketika dia tumbuh, dia tanpa biji. Later I will be show about that. Ya. Nah, is actually about your, I think it's not clear the answer from me about your question, Vira, but later I will be show some of genetic manipulation. And then like this, individuals that have characteristic to provide the best adaptation to their habitat are more likely to survive. Ya, it's like this. Kalau ini yang kita mau, kalau ini dia best adaptation. Ya, kalau dia bisa beradaptasi, it will be survive. Nah, and then for the third, only the individual with the characteristic that people want it allowed to breed. Jadi individu yang bagus saja yang akan bertahan, yang akan dikawinkan. Jadi watermelon yang punya biji, it's I think tidak dipakai lagi, it's not breed, tidak akan dibudidayakan lagi. It's like that. Jadi ketika kita our farmer tidak membudidayakan terkait
itu, nanti mungkin cucunya nanti kita ya, cucunya nanti Zahil tidak akan menemukan lagi yang seperti itu. Iya. Nah, and then like this, the third, only individuals with the best adaptation survive long enough to breed. Iya, it's same actually, but it's different. Kalau in natural selection, yang punya best adaptation like in corona, if you have a good immune, you will be survive. You will be survive. And then like I say, 11 Asia and 11 Afrika, ya 11 Asia and 11 Afrika. Kalau yang 11 Asia dikawinkan dengan 11 Asia dan kemudian tidak bisa mengeluarkan anaknya karena kebesaran, nah dia akan mati. Dia akan mati. It's not survive. Karena it's people, it's need a good character or good like we can say bibit unggul. Ya, and then we can say 11, big 11 itu bibit unggul, berarti kita suka yang besar ya daripada yang kecil. Nah, it's like that. And then I will be show some of the Najwa here. How are you, Najwa? Where is my PowerPoint? About some of the genetic manipulation ya. Ustazah Ken ya. Is actually Ustazah now juga in my university ya. Jadi Ustazah waktu masih when I study, I'm not get it this. I'm only now the cloning. Domba Dolly. Ya, cloning domba Dolly. Nah, this the first genetic manipulation. For example, like in always we see tomato, what the color of tomato, like a red? Yeah. Zahil, are you ever found this black tomato? Not. Never. Never. Me too. I'm only see in a picture. Yeah, I'm only see in a picture about the black, or Nabil maybe? No. No, yeah. Like this Ananda Soleh Soleha, ini inject of gene for black color. Disuntikan gen berwarna hitam, so it will becoming a black like this. Ya. Bisa diubah-ubah nih. Nah, like this. What happened, Amanda? Lemato. Lemon plus tomato. Lemato. Pahit plus manis. Yes, the cover like lemon, but inside like tomato, like this. Ananda Soleh Soleha. Yeah, our scientist, ya, Masya Allah. And then like this. This gold rice, and then this white rice. White rice, as we know, Ananda Soleh Soleha. Do you know diabetes mellitus? Do you know the diabetes mellitus disease? Yeah? You know or not? No, penyakit gula. Oh, yeah. Diabetes mellitus is the disease ya, penyakit gula di mana the amount of sugar or glucose inside of a people body it's increased or is too much inside of their blood. Ya, jadi banyak jumlah gula di dalam atau glukosa di dalam darah seseorang ini banyak. Makanya menyebabkan yang namanya glukosa. And then, as we know, Ananda Soleh Soleha, for diabetes mellitus or penyakit gula, it can't eat too much of rice. It can't much because you know starch, tepung, ya starch, tepung is contain of carbohydrate. And as we know, starch, tepung, it's comes from rice. Mereka berasal dari
ini beras. And Jadi then rice ada starch-nya. yes, contain starch. Starch is tepung. Ya, ini kalau dihaluskan di pabrik itu contain of starch, like umbi-umbian, ya, contain starch. And if I say Ananda Soleh Soleha, it's not all of the tepung or flour comes from rice, but commonly from cassava. Do you know cassava? Cassava it mean singkong, ya lebih banyak singkong itu. Kalau misalkan kayak kompas, ya kompas, apalagi rose bran, ya sebenarnya itu kebanyakan dari the foods yang umbi-umbian, ya. And then contain carbohydrate. And then as we know, Ananda Soleh Soleha, carbohydrates is contain too many glucose. Nah, our scientists thinking, apa terjadi kepada orang-orang yang tidak bisa makan nasi? Ya, orang diabetes mellitus, ya. I think for Ustazah and you all is belum merasakan yang namanya penyakit gula. You don't know when we old. Ya, kalau kita nanti sudah tua, kebanyakan ini penyakit orang tua ini. Ya, penyakit orang tua ini penyakit gula. And orang tua akan menghindari ini, nasi. Kalau perlu lagi, dokter itu menyarankan jangan makan gula. Jangan makan gula, jangan makan nasi. Yes, Vira? Gula is diabetes. Yes, gula is diabetes. It's same. Gula, penyakit gula, itu Mm-mm. nama lainnya diabetes mellitus. Diabetes, ya. Oh, Kalau okay. gula yang kalian makan beda. That's penyakitnya, not sugar. Ya, yes. Penyakit gula it's same with diabetes, same, ya. Nah, some of the doctor tidak menyarankan juga untuk makan nasi kalau orang berpenyakit gula. Kenapa? They of sugar itu is the characteristic is base. Ananda Soleh Soleha base, basah. Kita sudah pernah belajar di kelas 8 itu sifat-sifat basa, asam basa, ya. Itu sifatnya basa. Nah, ketika ini banyak di dalam darahnya, ketika terjadi luka itu tidak akan bisa kering. Orang yang berpenyakit gula. Ya. Nah, it's difficult. And then our scientists membuatlah percobaan bahwa bagaimana ya untuk menghindari yang namanya orang yang berpenyakit gula can eat rice, ataukah generasi kita ini nanti kan in Indonesia, Ananda Soleh Soleha, orang Indonesia itu yang paling bergantung terhadap yang namanya rice. Nah, coba tidak makan nasi dalam satu hari. I think for the like in Amerika mereka akan makan daging. Kalau kita makan daging seharian, kolesterolnya yang naik. Nah, Anda Soleh-Soleha. Nah, inilah our scientist itu make it a gold rice. Dia ambil gold rice. Apa ini yang terkandung di dalam gold rice? Tidak banyak gulanya. Jadi rantai-rantai yang ada gulanya itu dipotong sedikit. Kemudian dimasukkan karoten. What is mean karoten? Karoten itu adalah pigmen yang terkandung di dalam wortel. Terkandung inside contain in carrot, ya, karoten atau pigmen yang berwarna ini orange atau berwarna kuning. Nah, itulah yang dimasukkan ke dalam gen gold rice. Nah, in this gold rice it's very good. Ya, bisa dimakan oleh orang yang berpenyakit gula dan tidak menumpuk glukosa in our blood. I don't know the price. Ustazah tidak tahu. Ini adalah hasil rekayasa genetika. This gold rice, ya. Are you ever found it about this? Nah, tidak. Mungkin nanti kita lagi tidak akan menemukan lagi yang namanya ini, Ananda Soleh-Soleha. Terus itu yang kuning-kuning apa, Min? Ini gold rice. Ini adalah kalau Semangka dari sekarang Nasi kuning. ya, nasi kuning ya. Nasi kuning, but this gold rice, ya, we say gold rice.
Ya, ini adalah hasil, bukan nasi kuning itu come from white rice. We give kunyit, kita kasih kunyit. Nah, but this biar dimasak di apapun dia akan berwarna kuning, dia tidak akan pudar. Istilahnya dia tak akan pudar, dia akan berwarna kuning terus. Ya. Nah, ini kaya akan vitamin A dan kurang akan glukosa. Nah, ini deh. This only the illustration. Ya, this illustration. Ya, this is a illustration ketika saintis itu mengadakan yang namanya genetic manipulation. Genetic manipulation. For example, maybe in here ini adalah gen untuk pembentukan seed form here. Nah, itu akan dipotong, di-cut. Dipotong dan di-cut. Nah, dia akan dipotong dan di-cut. Jadi tidak akan terbentuk yang namanya seed. And then, ini misalkan nih disisipkan kembali masuk di sini. Mungkin saja, ini misalkan nih, tidak ada lagi mangga yang akan berbuah asam. Berbuah masam, tidak ada lagi. Kita sisipkan ke dalam buah itu sweet taste. Ya, gen yang gen manis. Jadi semua mangga itu manis nantinya. Nah, dia akan disisipkan ke dalam gen di sini. Actually, Ananda Soleh-Soleha, Ustazah itu belajar seperti ini. Makanya dulu Ustazah pernah bercita-cita mau menjadi profesor genetik microbiology, ya. Dulu Ustazah mau bercita, sangat-sangat suka pelajaran ini. Nah, karena yang inilah yang Ustazah yang artinya out of my mind, ya, di luar otaknya Ustazah kok bisa ya seperti ini. Nah, ternyata ada penjelasannya di dalam tubuhnya kita. Nah, tadi as your question, Vira, you say bagaimana caranya Ustazah? Ya, it's can but we can. Actually we can but we can. Actually we can but we can. Tahu ya maksudnya Ustazah? Karena kita tidak punya, misalkan nih, ini harus lab steril. Ini harus lab steril, and then we have a skill here. Nah, seperti itu. Seperti ini Ananda Soleh-Soleha. Ya, about genetic manipulation. Nah, seperti juga, misalkan nih, ada yang orang oplas, do you know oplas ya? Nah, do you know oplas? It's a selective breeding dan natural selection itu Ustazah cerita lagi terkait cloning. Terkait clone. You know clone? Ya, cloning. Ya, cloning itu diambil inti sel. You know inti sel? Ya, kelas 7 sudah pernah belajar inti sel. Apa fungsinya inti sel or nukleus? Apa fungsinya inti sel? Otaknya sel. Nukleus tos, Ustazah. Ya, nukleus. Otaknya yang mengontrol semua. Ya, controlling all of cell activity, ya. Nah, dia yang juga mengandung DNA. Nah, ini adalah DNA, ya. Nah, Ananda Soleh-Soleha in cloning, I give an example like yang mau hidung mancung dimasukkan beberapa apalagi. Nah, ini biasanya orang yang dimasukkan semacam apa ya di hidungnya, Nabil, Cesa, still attend me, ya. Di dalam disuntikan beberapa di dalam hidungnya itu mau mancung, kita tidak tahu daging apa yang dimasukkan ke dalam sini, daging apa yang ada di sini. Nah, daging yang baru itulah yang inti-inti sel itulah yang akan membelah untuk menyatu dengan hidungnya kita. Jadi beberapa orang yang oplas yang gagal itu berarti tubuhnya itu gagal untuk menerima sel-sel yang baru. Seperti itulah Ananda Soleh-Soleha. Dan seperti inilah. Ada juga sih buah yang tidak berhasil ataukah tidak selamanya itu genetik material itu berhasil. Ya, jadi ini mungkin saja ada juga try and error ya. Setiap penelitian itu try and error dan tidak selamanya itu apa yang kita lihat itu adalah sebuah yang berhasil. Ya, jadi ini sebenarnya dari beberapa percobaan sehingga dihasilkan yang seperti ini.
Makanya kalian akan pernah sekarang pasti kalian pernah melihat bahwa ada beras hitam, ada beras ketan, ada beras apa banyak ya. Nah, itu adalah sebenarnya adalah hasil-hasil dari perkawinan silang ya, perkawinan silang antar tumbuhan. Nah, Ustazah back to our topic. I continue about our topic for today. Nah, Ustazah continue to in a natural selection in action. What page? 45. Ya, this. Soleh-Soleha, I want, please you can open your Google Translate or in Google, what is mean natural selection in action? What is mean natural selection in action? Nabil, Cesa, Amanda, do you know what is mean natural selection in action? What's Amanda? Seleksi alam beraksi. Hah? Itu. Seleksi alam beraksi. Seleksi alam beraksi. Ya. Yeah. How about another? Seleksi alam lagi beraksi. How about another? Cesa, Najwa, Vira, what is mean? Natural. Same like Amanda. Like Amanda. How about Cesa? Lazmi lihat di Google. Ya, it's okay, enggak apa-apa. Never mind. How about Zahil? Nabil? Same. Same. Yeah. The example Apanya? of how giraffe or same. What's Cesa? Apanya? Same. Apanya same? What is about this, Cesa? Nih, what is mean natural selection in action? Seleksi natural. Seleksi alami? Seleksi alami dalam aksi. Dalam aksi, ya. Seleksi alam dalam aksi. Nah, it is mean Ananda Soleh-Soleha, natural selection in action. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam natural selection itu? Ya, apa yang terjadi di seleksi alam itu? Kenapa nih kayak begini? Kita kan cuma tahu teorinya, the cover of teori. Ustazah dia kan tidak bisa survive. Dia kan tidak bisa survive, jadi dia mati. Ustazah itu kan giraffe, long giraffe kan dia bisa ambil makanan, makanya dia survive. Nah, actually apa sebenarnya sih? Yang sebenarnya itu kan kita only look from the cover, not inside of their occur inside of their body. Apa yang terjadi dalam tubuhnya mereka, we don't know. Nah, Ananda Soleh-Soleha, this we take it the two example. What's the first? The bacteria. The pepper moths, ya. Yeah? Oke. Siapa ya? Nabil, can you read this, Nabil? Yes. Oh, okay, thank you, Najwa. Yeah, please. The example. The example of how giraffes might have got their long necks and how the coats of a mountain hair might change are just theories. We don't have any evidence what this is actually what happens. Wow. Are just theory, no any evidence. So what this mean? Soleh-Soleha, are just theory. We don't have any evidence. Tidak punya pembuktian atas ini. Tidak ada penemuan-penemuan yang merujuk kepada itu. It's only theory. Nah, it's only theory, Ananda Soleh-Soleha. Ya,
However, scientists have now found many examples of natural selection happening. Here are two of them. Jadi, Soleh-Soleha even took this example of giraffe, ya, karena Ustazah memang dari kemarin ya mengatakan bahwa we don't know ya it's true or false. It's a theory about giraffe. Asalnya ternyata seperti itu. Kenapa dia panjang lehernya? It's only a theory. Ya, jadi tidak ada penemuan-penemuan yang meyakinkan terkait itu apakah betul atau tidak. Ya, lagi-lagi Ustazah sampaikan bahwa it's a theory. You must know, but up to you, you want to believe or not. Ya, like we know, if you want to choose agama, ya kalian tahu Katolik ada, Islam ada, Buddha ada, terserah kalian yang mana yang ingin kalian percaya. Ya, like that. Nah, Ustazah continue. Ini dari saintis ya. Bacteria and antibiotics. Do you know antibiotics? Anda Soleha? Or for the first, bacteria. Do you know what is mean bacteria or what is Yes. bacteria? Apa itu Bacteria. bacteria? Bakteri. Bacteria. Bakteri. Can you mention the characteristic of bacteria? Very small. Also very small. And then, Cisa? The characteristic of bacteria. Apalagi di bakteria ya? When we see, we must be use apa? Microscope. Microscope, yeah, we can see under the microscope. Yeah, it's a very, very small bacteria. Bacteria is good for our body or can dangerous for our body? Dangerous. Oh, dangerous for our body. So this bacteria doesn't have advantage for our body, for human. Jadi dia tidak punya manfaat ya for Ada us. manfaatnya, ada tidak. Ada manfaat, ada yang tidak. Ya, I give you example. Our food inside of our stomach. Bacteria is a living organism. Yeah, good. Yeah, living organism. Ya. Ya, itu adalah living organism. And then that bacteria, it's not all of the bacteria is disadvantage for or dangerous for our body. But bacteria, I give example, bacteria E. coli, Escherichia coli inside of our stomach. Itulah yang membantu pembusukan makanan yang ada di dalam tubuhnya kita. Without E. coli, we can't to make it a waste food. Kita tidak punya makanan tersisa, Ananda Soleh-Soleha. Tidak ada ampas, kita tidak akan mengeluarkan namanya feces atau BAB. Tidak. Tetapi, Ustazah bercerita lagi, ya. When I as a student in university, Ustazah pernah dibuat diare ini E. coli. Nah, dulu Ustazah, E. coli itu bisa bermanfaat, bisa juga dangerous for our body. Ananda Soleh-Soleha. Jadi itu bakteri E. coli ada dalam satu cawan nih, satu cawan satu tempat. Memang dikumpulkan, memang ada dibeli, memang dari laboratorium. Nah, Ustazah sudah ada di dalam lab yang steril. Entah kenapa banyak yang terhirup masuk ke hidungnya Ustazah. Ternyata besoknya Ustazah, malamnya Ustazah diare. Kenapa? Karena lebih banyak ini bakteri E. coli yang masuk ke stomaknya Ustazah. Sebenarnya sudah ada di dalam tubuhnya Ustazah, tapi ternyata masuk lagi. Dan bukan hanya Ustazah, my friend too, ya diare. Dan kita tahu penyebabnya itu karena E. coli. Ya, seperti itu. Kita tidak lihat ya. Kita tidak lihat, tapi we know di cawan ini ada bakteri E. coli. Karena memang kita itu hari Ustazah memang praktikumnya pakai bakteri E. coli. And then what is antibiotics? When you
some of the doctor give you antibiotics? Are you ever? Are you Yes. ever? Nah, because Ustazah sih ngomong seperti ini Ananda Soleh Soleha ya. Ustazah tidak melarang ya. But some Ananda Soleh Soleha, kalau Ustazah ya, in my child ya Albi, you know Albi ya. Ya, kalau dokter give Albi like misalkan dia tenggorokannya sakit ya. Kemudian I go to the doctor and then doctor give antibiotics, memberikan antibiotik. Ustazah itu tidak kasih minum dia. Why Ustazah Soleh Soleha? Antibiotic it's for kill of bacteria. Antibiotics kill of bacteria. Dia akan membunuh bakteri. Ya, dia akan membunuh bakteri. And then as we know, antibiotics it's not only kill of bad bacteria, but good bacteria also it will be die. Jadi bukan hanya bakteri yang merugikan yang dia matikan, ternyata bakteri yang baik juga dia matikan. Nah, makanya it's the cause Ustazah tidak mau minum ini antibiotik karena dia juga akan mematikan bakteri yang baik. Seperti itu Ananda Soleh Soleha. And then these antibiotics, as you must be now Ananda Soleh Soleha, when I teach about reproduction system, Ustazah ya, when I teach about reproduction system in this for GERD, you know that like Ustazah forget the name for wash of genital for ahwat ya, for girls, jangan menggunakan alat pencuci. Ya, jangan menggunakan alat pencuci because this is contain of antibiotics. Ya, contain of antibiotics because this actually Ananda Soleh Soleha in our body need a bacteria. It's not all bacteria in our body it's not good for our body, but inside of our body is lebih banyak bakteri yang bermanfaat. Ananda Soleh Soleha. Kenapa Rasulullah suruh kita makan pakai tangan, bukan pakai sendok? Kenapa? Karena di tangan kita ini actually Ananda Soleh Soleha ada bakteri baik di tangannya kita. Kenapa kalian berkeringat di sini? Berkeringat di tangan tak lebih banyak berkeringat di tangan dibanding di sini. Di sini itu dia keringatnya itu kita akan membunuh bakteri-bakteri yang jahat dan mempertahankan bakteri-bakteri yang baik, dan makanya kita disuruh makan pakai tangan. Untuk apa? Untuk apa? Nah, bakteri yang ada di makanan itu sudah tersentuh dulu oleh tangan tak, kemudian masuk ke dalam mulut tak. Oke, Ananda Soleh Soleh, understand? Understand about this? Okay, this only information ya. Ustazah banyak-banyak bernostalgia kalau Ustazah ngajar sains. Makanya itu Ustazah, I'm very like science because the theory I can see in my daily life. Ya, Ustazah bisa lihat, explore. This actually I want to be a doctor. Dulu juga Ustazah mau jadi dokter ya. Tapi Ustazah takut lihat darah. Nah, yang itulah satu ya. Dari satu kekurangannya Ustazah itu paling anti melihat luka, jijik melihat luka. It's the kekurangannya Ustazah, makanya Ustazah tidak mengejar itu. Ya, and then this ya. Antibiotics. We back to our laptop about the bacteria and antibiotics. Yes. I want to go to toilet. Yeah, please. Or before I continue, do you have a question? Zahil, do you have a question? No. Now I want Zahil. Can you read this second paragraph? Second paragraph. Where is it? There are many different antibiotics, but doctors are finding that many antibiotics do not work anymore. Bacteria have become resistant to them. Okay. Yeah.
This Ananda Soleh Soleha, there are many different antibiotics. Jadi banyak antibiotics ya. But doctors are finding that many antibiotics do not work anymore. Tidak bekerja dengan baik. Bacteria have become resistant to them. Jadi beberapa juga antibiotik dia itu bakteri tidak akan mati juga dengan antibiotik. Some. Ya, some. Nah, seperti inilah. In a population for the first, this is what has happened like this. In a population of bacteria, not everyone like this ya. Soleh-soleha ini adalah warna merah, it's the bacteria, and for blue is the antibiotics. Not very one is alike. By chance, one may have a gene that makes it resistant to an antibiotic. Ya, dia sudah resistan ini. Yang satu di tengah. Nah, how about this? Antibiotic is add, which kills the bacteria that are not resistant. What does mean this? Apa maksudnya ini, Ananda Soleh Soleha? Can you help me? Apa maksudnya ini? Antibiotic is add, which kills the bacteria that are not resistant. Ditambahkan. Ya, antibiotik itu ditambahkan. Kemudian, which kills the bacteria. And then what? Dan membunuh yang tidak itu resisten. Dan membunuh bakteri yang tidak resisten. Yang putih ini dia mati. Nah, what is this? The resistant one can now multiply and form a population. Yang tadi biru ini yang tidak mati, dia yanglah berkembang, develop menjadi banyak. This is the actually natural selection in action. Inilah sebenarnya seleksi alam, Ananda Soleh Soleha. Pasti masih bingung, Ki. Pasti masih bingung. Nah, jadi seperti ini Ananda Soleh Soleha. Misalkan nih ada satu bakteri, this one bacteria, kemudian dikasih satu antibiotik, give antibiotik ya, dikasih antibiotik. Kita mau matikan ini. We want to kill of this bacteria. Tapi ternyata ada satu bakteri yang tidak mampan. Mampan, ya, tidak mampan. Artinya tidak mampan, artinya dia resisten. Kalau resisten itu artinya dia bertahan ya, tahan, resisten. Dia resisten terhadap antibiotik. Dia tidak akan mati with antibiotik. Nah, how about the another? Nah, ketika ditambahkan antibiotik, all of bakteria yang tidak resisten itu akan mati. Dan apa yang tinggal itu sisa berapa? One yang resisten. Yang tinggal itu yang resisten. Berarti dia yang bertahan, dia yang survive. Nah, apa yang terjadi? Dia akan divide their body, multiply their body, and make it a population. Seperti inilah sebenarnya natural selection. Seperti inilah seleksi alam. Like that, Ananda Soleh Soleha. For this, because it's very small. About this, I want to give you later about this, yeah. But I want wait, yeah. I want Ananda Soleh Soleha. You have a task for today. You can collect to Ustazah before next meeting. Only number 2. Only number 2. Please answer. And then I want you doesn't have a same answer. About this ya, kalian bisa bercerita juga about this. Ya, before Tuesday. Berarti ya. This is your task. Only number 2. Okay, Ananda Soleh Soleha? Scientists say that we should try to use antibiotics for mild illness
We should set them for when people have serious illness, suggest an explanation for this advice. Yeah. And insya Allah for the next meeting we can discuss about this. Yeah. Okay, Ananda Saleh Salehah, any question before we close our meeting for today?